সাইডে সরো, ক্লিয়ার জায়গা দাও। এখন না, কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখবেন। রক্তপত্র মলমূত্র ত্যাগ করবেন না। সুলভ শৌচালয় দেখতে যাত্রা করুন। মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আছেন, তাই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কখনই করবেন না। আপনার যাত্রা শুভ হোক। কতজনের তোমরা টিম? 40 জন। কোত্থেকে আসছো? ধুলাগড়। তোমরা তোমরা বাড়ির থেকে কখন রওনা দিয়েছো? 12:30। থেকে আসছেন আপনারা? কোথা থেকে? পাঠশালা, দমজুর, হাওড়া থেকে। নাও এবার। ভোলেনাথ, হে ভোলেনাথ, তুমি আমার প্রভু ভোলানাথ, তুমি সৃষ্টি
হে ভোলেনাথ তুমি আমার প্রভু ভোলানাথ, তুমি সৃষ্টি, তুমি হাতে দাও যুগে যুগে তুমি অবতার ভোলানাথ, হে ভোলানাথ তুমি আমার প্রভু আমরা আসছি করলা জুমজুট থানা, করলা মৈত্রী সংঘ ক্লাব। আমরা সামনে হপ্তাহ রবিবার দিন আমরা এখানে যাত্রীদের সেবা দিয়ে গেছি। এই হপ্তাহ আমরা বাবার কাছে জল ঢালতে যাচ্ছি, বাবার কাছে আমরা নিয়ে যাচ্ছি রাম মন্দির থিম, সেটাই অযোধ্যায় উদ্যাপিত হয়েছে আমাদের রাম মন্দির। দীর্ঘ 34,000 বছরের যেই রাম মন্দির, সেই রাম মন্দির নিয়ে আমরা যাচ্ছি বাবার কাছে জল ঢালতে, করলা মৈত্রী সংঘ। তোমরা বাবার বাড়ি যাচ্ছ কত বছর? 9 বছর ধরে, 9 বছর এইভাবে 9 বছর। কি মনস্কামনা নিয়ে যাচ্ছ বাবার বাড়ি? আমরা বাবার বাড়িতে যাচ্ছি রাম মন্দিরে, মনের কামনা বাবা যেন আমাদের এই সুখে সমস্ত সনাতন ধর্মের মানুষকে যেন সুস্থ রাখে। আমরা করলা থেকে আসছি মৈত্রী সংঘ ক্লাব থেকে। তোমরা কতজন আছো টোটাল টিমে? আমরা টোটাল টিমে 42 জন আছি। 42 জন? হ্যাঁ। তোমরা কি সব একই জায়গায় থাকো? একই জায়গায়, একই গ্রামের ছেলে। তোমাদের সংগঠনের নাম কি, ক্লাবের নাম কি বলো? এই যে তুমি এত কষ্ট করে আসছো, এত কষ্ট করে বাবার এই মন্দির নিয়ে, অযোধ্যা মন্দির নিয়ে তোমরা যাচ্ছ, কবে পৌঁছবে? সকাল 10টার মধ্যে আমাদের পৌঁছানোর ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, খবর জেনে হ্যাঁ। সকাল 10টার মধ্যে আমরা 10টার ইচ্ছা আছে। তোমার নাম কি? আমার নাম চন্দন কোরেল। হ্যাঁ, চন্দন কোরেল। আচ্ছা, তুমি কত বছর ধরে যাচ্ছ এখানে? 11 বছর। তাহলে তো তুমি অনেক ছোট ছিলে তখন। আচ্ছা, তখন তোমাদের তো কোনো থিম ছিল না। তখন আমরা বাবার কাছে গিয়ে কি আশীর্বাদ চাও? বাবার কাছে গিয়ে আশীর্বাদ চাই যেন আমার খবর জেনে যেন যত স্বপ্ন আছে সবার যেন পূরণ হয়। রাম মন্দিরে যে তোমরা থিম বানিয়েছো, তাতে তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের রাম মন্দির যেন চিরস্থায়ী থাকুক। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে এখন যে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে আমরা আমাদের যত হিন্দু আছে সবার যেন আমরা আরো বাঁচতে পারবো। আমাদের সকল হিন্দুকে এক হতে হবে, তবে আমাদেরকে আমরা হিন্দুরা আমাদের হিন্দুরা কেউ মারতে পারবে না। আমাদের সব হিন্দুরা এক হতে হবে, তবে আমাদের হিন্দুরা আমরা বাঁচতে পারবো। তোমরা ফিরবে কবে বাড়ি ফিরবে কবে? বাড়ি ফিরবো আমরা কালকে রাত্রিরে। কালকে রাত্রিরে ফিরতে পারবে? রাত 10টা। তোমরা ফেরার সময় কেরম করে ফেরো? আমরা গাড়ি করে ফিরবো, বড় গাড়ি করে আসতে হবে। আমাদের টাইগারহাট থেকে বড় গাড়ি আসবে, আমরা ওখান থেকে বাড়ি যাবো। আমাদের বাড়ি হচ্ছে দুরাগড়, ঠিক আছে। আমরা আশা করি আমাদের যত সকল ছেলে আছে সবার যেন মূল কামনা যেন পূর্ণ হয়। শুধু তোমাদের ছেলেদের, সারা ভারতবাসীর নয়? হ্যাঁ, অবশ্যই যত আমরা হিন্দু ধর্মের ছেলে আছি সবার যেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমরা আসছি দুরাগড় থেকে মৎস্য সঙ্গের
বাবার কাছে তো অনেক কষ্ট করে তোমাদেরকে যেতে হবে, এত জল নিয়ে যাচ্ছ, এত বড় রাম মন্দির নিয়ে যাচ্ছ, এত কষ্ট করে যাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের হিন্দুদের হিন্দু ধর্মের স্বপ্ন পূরণ করা। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। চলো তোমাদেরটাও নেবো, চলো চিন্তা করছো কেন? কখন পৌঁছাবে বাবার বাড়ি? খুব শিগগিরই। কবে রওনা দিয়েছ? হ্যাঁ, আজকে। আর পৌঁছাবে করার সময়? কালকে সকালে? সব তুলবো রে বাবা। এ তোমরা কতজনের টিম তোমাদের? কতজনের? 25 জন। কোত্থেকে আসছো তোমরা? হর হর মহাদেব।
দেখাবো তোমাকে, নাও। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं কত বছর ধরে যাচ্ছ? 6 বছর। জোরে বলো। 6 বছর। 6 বছর। তার জন্য 6 জন নাকি? গোপাল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এখানে বাঘ নেই তো আমাদের কাছে এখন। না, গোপাল নিয়ে যাচ্ছ কেন? গোপালকে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছ? বাহ, খুব ভালো। চলো, দেখা হবে। बाबा को जल चढ़ाने चले गए। आपका नाम क्या है सर? गोपाल गोपाल शुक्ला जी। गोपाल शुक्ला जी, आप जो बच्चे लोगों को इस काम के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे लोग इस काम के लिए, सनातनी का ये जो काम है, इस काम में बच्चे लोग आगे और भी बढ़ पाएगा? अच्छा है। आप सनातनी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सनातनी का ये हम लोग का सनातनी शिक्षा है, भगवान प्रेरणा देता है, उस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते पर चलना भी चाहिए। समाज सेवा करना हम लोग का धर्म, भक्त का ही सेवा करने से बाबा तक पहुंचा जा सकते हो। कोई भी अच्छा। मंदिर में पहुंचने के लिए रास्ता पकड़ना पड़ता है, अच्छा भक्त के जरिए ही भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आगे बढ़ेंगे। बच्चे लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता सही है और भगवान का प्रेरणा से और बहुत आगे तक जाएंगे। कितना दिन से ये काम चल रहा है आपका? ये 8-9 साल हो गया 8-9 साल हो गया है, तो और भी आगे करना चाहेंगे? और आगे करना चाहेंगे। आपका ये जो बाबा का सेवा जो आप कर रहे हैं, बकलम से बाबा का, भक्त लोग का सेवा करके बाबा का ही सेवा कर रहे हैं, आप एक्चुअली इसमें आपको कौन प्रेरित किया इस काम में? भगवान का इच्छा है, करने वाला, प्रेरित करने वाला सब भगवान ही है। भगवान प्रेरणा देता है, आदमी लग जाता है। आपका बच्चे लोग आपको इतना मानते हैं कि आपका बात सुन के इस काम के लिए जुट गए हैं, तो आपको लगता है कि आप बच्चे लोगों को सही राह दिखा रहे हैं? रास्ता तो सही दिखा रहा है। ये सब प्रेरणा भगवान का है। भगवान जिसको भी प्रेरित करेगा, जो काम करने का वो करेगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सब अपने এটা আপনার বৈদ্যবাটি চৌমাথা হলো। বৌদ্ধবাটি চৌমাথা। চৌমাথা আপনাদের সংগঠনের নাম কি? আমাদের সংগঠনের নাম আছে শ্রী মহাকাল সেবা সমিতি। শ্রী মহাকাল সেবা সমিতি। আপনারা এইটা কত বছর ধরে করছেন? এটা আমাদের হলো 9 বছর হলো। হ্যাঁ, 9 বছর হলো। 9 বছর। আমার নাম গোপাল সিং। গোপাল সিং। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি হাওড়া সালকিয়া। হাওড়া সালকিয়া। তো এখানে আপনারা কি করে এত ভক্তদের সেবা দিচ্ছেন? এই তো বাবা নগরী এসব জল নিয়ে যাচ্ছে, বাবা নগরীকে যাচ্ছে জল নিয়ে, শেওড়াপুলি থেকে বা হলে আপনার ভূতনাথ থেকে। তো এই রাস্তাতে আমরা উদ্ঘাটন করেছিলাম 2017 বর্ষে প্রথমবার। এই বছরে একদিন আমরা করি, যে কোনো রোববার দিনে শ্রাবণ মাসে। এইটাই আমরা শুরু করেছি। আজকে 2024 হয়ে গেল, 8 বছর আমাদের হয়ে গেছে। আচ্ছা, কত দিন ধরে করেন এই সেবাটা আপনারা? 8 বছর হয়েছে। না না, কত দিন ধরে করছেন, মানে এইবার কত দিন ধরে করছেন? না, আজকেই কি আমাদের একদিন? একদিন চলে, কিন্তু এটা একদিনের জন্য 7 দিন খাটতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা 7 দিন এখানে দৌড়ে দৌড়ে আসতে হবে সালকিয়া থেকে। আর 7 দিন খাটতে গেলে একদিনের প্রোগ্রামটা হবে। আচ্ছা। তো আপনারা এখানে টোটাল কতজন এই কাজের সঙ্গে নিযুক্ত হয়েছেন? 100 জনের গ্রুপ আছে আমাদের। 100 জন? 100 জন। মানে সব দেখুন 17 এখানে সাল সব থেকে যে করছেন, 17 সাল থেকেই কি 100 জন ছিল? না না না, প্রথম না, আমরা যে সময় শুরু করেছিলাম সে সময় আমরা 5 জন ছিলাম। তখন আপনাদের বাজেট কত ছিল? প্রথমবারে 50,000 বাজেট ছিল। 50,000। 50,000। আর এইবারের বাজেট কত?
এইবার 2 লাখ টাকা পার হয়ে গেছে। 2 লাখ পার হয়ে গেছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভক্তদের জল, বিস্কিট, শুকনো খাবার, এমনকি ফল, এইসব সব কিছুই দিচ্ছেন। তো এইসব আপনারা সব নিজের থেকে নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ। এই কাজের জন্য আপনাদেরকে সহযোগিতা কারা করেছে? আপনারা সব নিজেরা নাকি না আপনাদের বাড়ির থেকেও সহযোগিতা করে? বাড়ি থেকে সব বাবা মা আশীর্বাদ আছে, ঠিক আছে, ওইসব ওনাদের আশীর্বাদে আমরা এটা করতে পারছি। আর সব থেকে বড় ভোলেনাথের আশীর্বাদ, আমাদের মহাকালের আশীর্বাদ, আমাদের জয় মহাকাল গ্রুপ। জিনিসটাই কেন আপনারা বেছে নিয়েছেন? এই যে খাওয়ানো, এই সব জল পান করানো, এটা কেন বেছে নিয়েছেন? এইটা বাবার জন্যে সব থেকে প্রথম আছে। বাবাকে খুশ করার জন্যে আগে বাবাকে ভক্তগুলোকে খুশ করতে হবে। বাবা নিজেই আগেই বলেছেন যে ভক্ত সব থেকে প্রথম আমাদের ভক্ত। বা একটা মৃগ ছালা পরে ঘুরেন, ত্রিশূল নিয়ে ঘুরেন, ডমরু নিয়ে ঘুরেন, ঠিক আছে। আর সবাই সৃষ্টিকে দেখেন, সবাইকে সুস্থ রাখেন, ভালো রাখেন। আর ওনার ভক্ত যে আছে অত সব ফিট আছে, ভালো আছে, ভালো থাকছে। আপনি দেখুন কিরকম যাচ্ছে, জল নিয়ে অত দূর হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, এসব বাবার আশীর্বাদ আছে। মানে ভক্তদের সেবা করাটাই আপনাদের মেন উদ্দেশ্য। আমরাও সেবা ভক্ত করছি, আমরাও ভক্ত আছি, আর বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার রাস্তাই এইটাই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের এই যে গেঞ্জির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের গেঞ্জির মধ্যে একটা ছবি রয়েছে, কি নাম? আদি এইটা আদি যোগী। আদি যোগী। এইটা বিশ্বতে যখন ধরতি সৃষ্টি হয়েছিল, প্রথম আদি যোগী হয়েছিলেন। হর হর মহাদেব, জয় মহাকাল। हाँ, प्रियंका सिंह। कहाँ रहते हैं आप? लिलुआ में। हावड़ा लिलुआ में। इतना दूर जो आए हैं खाली क्या भक्त लोगों का सेवा करने के लिए? मैं ये सेवा करके आपको क्या मिल रहा? ये थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देगा। पुण्य मिलेगा। अच्छा, आप जो चाहते हैं पुण्य मिलेगा, तो बाबा ने ये बोल दिया क्या पुण्य मिलना है तो भक्त लोगों का सेवा ही करना है? ये आपका मन का है कि भक्त लोगों का सेवा करना है ना? एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलिए, सब मिल के बोलिए। माता जी, आप जो इधर आए हैं, इधर जो आप इधर बैठे हुए हैं, इतना टाइम से बैठे हुए हैं, आपका लड़का लोग इधर काम कर रहे हैं, सब भक्त का सेवा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ऐसा क्या हर साल हो? हमको खुशी मिल रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? आपको मन कर रहा है कि आप जाइए अभी पैदल बाबा के पास जाना चाहिए आपको? मन तो है। मन है, लेकिन जाने का क्षमता नहीं है। ऐसा ही आप इन लोगों का सेवा करके आप बाबा के पास पहुंच जाते हैं ना? नहीं पहुंचा, लेकिन हो सके तो बाबा बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा, आपका मन का आशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम बाबा को सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, यही चाहते हैं। और साथों साथ बाबा का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं? चाहते हैं आशीर्वाद भी चाहते हैं। तो आशीर्वाद में क्या मांगते हैं बाबा से? बाबा से मांगते हैं, बच्चों लोग की भलाई मांगते हैं। खाली अपने बच्चा लोगों को भलाई मांगते हैं? पूरा भारतवर्ष में और बच्चा लोग नहीं है? वो भी तो आप लोगों का संतान है। है, सभी बच्चे हमारे ही है। तो सबका आप मतलब सुख चाहते हैं, सब कोई अच्छा रहे चाहते हैं। मतलब हिंदू सनातनी जो लोग हैं उन लोगों को स्वास्थ्य देखना चाहते हैं। यही तो मैसेज है ना जी। धन्यवाद। से आए हैं? हाँ, धर्मतला से। अरे सालकिया धर्मतला। अच्छा अच्छा अच्छा, सालकिया धर्मतला से इतना दूर आए हैं क्या करने के लिए? उद्देश्य क्या है? सेवा करने के लिए। क्या चीज का सेवा करना चाहते हैं? कवरिया के भोले बाबा को। भोले बाबा का सेवा करना चाहते हैं। तो भोले बाबा का सेवा ऐसे भक्त लोगों को खाना पीना खिलाने से भोले बाबा का सेवा हो जाएगा? अब क्या करेंगे, जितना पार लगता है उतना करेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपका मन का आशा क्या है? बाबा के पास पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, चलते हैं, लेकिन इधर बैठे बैठे कैसे पहुंचिएगा? नहीं जाएंगे, आज गए हैं, सेवा करके पहुंचेंगे। सेवा करेंगे। हर महादेव, जय श्री शंभू कैलाशपति। अच्छा, कितना दिन से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। 8 साल हो गए। 8 साल 8 साल हो गया है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मन में कितना शांति मिलता है आप लोगों का? मिलता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो ऐसा तो सब कोई कर रहा है, आप लोग क्या अलग से कुछ कर रहे हैं क्या? सेवा कर रहे हैं, भक्तों कवरिया को सेवा कर रहे हैं।
बाबा का भक्त का जो सेवा करना चाहते हैं आप लोग, तो बाबा का भक्त का सेवा करके क्या मिलेगा आप लोगों को? बाबा के भक्त की सेवा करने से हम बाबा तक पहुंच सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बाबा का पहुंचने का ये और एक तरीका है क्या? ये भी तरीका है। हम लोगों का सेवा करके हम कहते हैं कि हमारे से हमारा देश का है कि सेवा परमो धर्म। हमारा जो धर्म है सेवा का है, इसी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जो इतना खर्चा कर रहे हैं, ये आप लोगों का रोजगार से ही करते हैं, हाँ, है ना? या दूसरा कोई डोनेशन भी देते हैं? डोनेशन क्या, अपना रोजगार हम लोग सभी दोस्त मित्र मिला करके इसका योगदान करके इसका किया जाता है। और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार।